नमस्कार. सध्या आम्ही आसात ती म्हटल्यार सांताक्रूज मानस, जंय लोक गरयतात, नुस्तें काडून विकतात, आपले पोट भरतात अशी ही जी मानस आसा थंयसर आसात. आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार फाटल्यान तुमकां जी कन्स्ट्रक्शनाची वेस्ट डेब्रीज जी दिश्टी पडटा ताचो आयज विशय जाल्लो आसा. आनी खंय तरी ही मानस जी आसा ती आतां हळू हळू करून नश्ट जायत आसा अशें आमकां दिश्टी पडटा. कारण म्हटल्यार मानशे कुशीकूच एक बारीकसो रस्तो गेला, जो तांबडी मातयेचो रस्तो आसा थंयसर आमी आसात. आनी आयज खंय तरी हांगासर अशेंच जे कन्स्ट्रक्शनाचे वेस्ट डेब्रीज जे आसा ते घेवन 2 ट्रक हांगासर उडोवपा खातीर आयिल्ले. आनी खंय तरी लोकल्स जे आसा तांच्यांनी कळीत केले पुलिसांक आनी तांकां सद्या धरून पुलिसांनी तांचेर कारवाई करप चालू आसा. खंय तरी ही जी वेस्ट आसा ती कोणूय येता हांगासर ह्या मानशेचेर हाडून कन्स्ट्रक्शनाची वेस्ट डेब्रीज जी आसा ती उडयतात. पता नहीं सर हमको नहीं, लेकिन कैसे आप ऐसे डाल कैसे सकते हैं? यहाँ पे कोई रिटर्न है परमिशन? मालूम नहीं सर हमको. अच्छा मट्टी लाया था सर, अच्छा मट्टी डालता बांध के फुटा था उधर डालता था. नहीं, लेकिन नहीं आप अभी किधर से आया है? सर हम लोग मेरे को आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? वो कालापुर सर. कालापुर किधर? इधर लोकल में. तो इधर डायरेक्ट इधर ऐसा अंदर कैसे आया? पता नहीं सर हमको. वो डाल लेने दिया अपना, थोड़ा फुटा था, फुटा रहा फिर जो फुटा हम लोग मार रहा है. किसने डालने को बोला इधर? मालूम नहीं जगह कौन दिखाया इधर आपको? फॉरेस्ट का परमिशन है? मालूम नहीं सर. कोई और कब से आप डाल रहे हैं इधर? मालूम नहीं सर. नहीं, आप कब से डाल रहे हैं इधर? मैं 2-3 दिन से डाल रहा सर. 3 दिन से डाल रहे हैं? कभी कभी आता है, अभी नहीं आया, कल भी नहीं आया, परसों डेली भी नहीं मिलता ना. पंचायत को आपने परमिशन मालूम लिया? नहीं सर. आपका नाम क्या है? मेरा विजय सर. जर आमी आमच्या फाटल्यान पळयलें जाल्यार हांगासर मँग्रुव्ज सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. मँग्रुव्ज हांगासर दिश्टी पडटा. आनी ही जी बायोडायवर्सिटी जी आसा ती खंय तरी नश्ट जाताना आमकां दिश्टी पडटा. तो हळू हळू करून ही बायोडायवर्सिटी जी आसा ती नश्ट जातली. कारण म्हटल्यार हांगासर हाडून जे आसा ते आख्ख्या लायनीन दोनूय सायडींतल्यान हो जो तांबडो रस्तो आसा थंयसर दोनूय सायडींतल्यान हांगासर कन्स्ट्रक्शनाचे वेस्ट डेब्रीज जे आसा ते हाडून उडयतात. आनी खंय तरी ही जी मानस आसा ती आतां नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा. आनी हाचेर जर आमी पळयलें जाल्यार कोणाचोच लक्ष नाशिल्लो कारणान हे सगळे लोक जे आसा कोणूय हाडटा हांगासर डेब्रीज उडयता जाल्यार हाचेर जी पंचायत हांगासरली आसा ताचो लक्ष आसा तो दवरपाक जाय. कारण म्हटल्यार हांगासरले खंयच्याय वाठारांतले लोक येतात हांगासर वेस्ट कन्स्ट्रक्शनाची जी डेब्रीज जी आसा ते हाडून उडयतात जाल्यार हाचेर बेगिनाच बेगीन लक्ष दवरपाक जाय. पंचायतीन लक्ष घालपाक जाय. आयज जशें की लोकलांनी हांगासर जे वेस्ट हाडून उडयतना तांची जी कंप्लेंट केल्या त्याच प्रमाणे सांताक्रूज पंचायतीन हाचेर लक्ष घालपाक जाय बेगिनाच बेगीन. नाल्यार खंय तरी ही जी मानस जी आसा ती नश्ट जातली, बायोडायवर्सिटी जी आसा ती खंय तरी नश्ट जातली. आनी लोकांक हाचो खूब प्रमाणात जो आसा तो प्रॉब्लम जे आसा ते फेस करचे पडटले. जाल्यार द वॉयस फॉर गोय हाचे खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. The voice for Goy.